الإنسان، وهي لفائدة الأساتذة الجامعيين والباحثين والمنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا بشراكة مع سفارة دولة هولندا. والجامعة كما تعرفون هي فضاء مفتوح للنقاش وللحوار ولتبادل الرؤى ووجهات النظر حول كيفية نشر ثقافة حقوق الإنسان كثقافة كسلوك وأيضا كاختيار فكري. وكما تعلمون أيضا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليست فقط فاعلا مدنيا يرصد الخروقات أو يدافع عن حقوق الإنسان، بل هي أكثر من ذلك مؤسسة حقوقية تعمل على نشر قيم حقوق الإنسان وعلى النهوض بها في المجتمع. ومن أجل ذلك يعني طيلة السنة تبارك الله المناضلين ديالها يشتغلون يعني كل أيام الأسبوع من أجل إنشاء مجموعة من المبادرات، وأيضا الجامعات التكوينية اللي كتستفد منها كل فئات المجتمع. ويكفي أن نذكر يعني جامعة تكوينية جامعة أمل الموجهة للطلبة الجامعيين واللي استفدوا منها آلاف الطلبة، أيضا جامعة بروميثيوس اللي استفدوا منها العديد من التلاميذ في الإعداديات والثانويات، جامعة ابن رشد اللي استفدوا منها أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي، وجمعية مراكش اللي كتجمع لها المساء، وكذلك المشاريع الأخرى اللي غادي تستفد منها فئات أخرى فاعلة في المجتمع. إذا ما نطولش عليكم، أكيد تفاصيل أكثر عن أهداف هذه الجامعة غادي يخرجنا منها السيد أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. إذن شكرا الصديقة فاطمة الفريقي. مساء سعيد لجميع الحاضرين والحاضرات، أساتذة وأستاذات، باحثين وباحثات. تحية أيضا للحضور من ممثلي الهيئات والمنظمات والجمعيات الصديقة. تحية لكافة الحاضرين والحاضرات. يطيب لي بدوري أن أرحب بكم وأن أشكركم على الثقة التي وضعتموها في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال قبولكم بالمشاركة في هذه الجامعة التكوينية، جامعة مراكش، وهي جامعة تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأول مرة بفائدة الأساتذة الباحثين والباحثات في الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس العليا بالمغرب. ولربما تعد جامعة لم يسبق لها نظير في المنطقة، سواء منطقة شمال إفريقيا أو في المنطقة العربية، على الأقل هذا ما قيل لنا، والعودة كما يقال على القاهرة. إذن فهذه الجامعة هي جامعة الهدف منها هو التكوين في مجال التربية على حقوق الإنسان. ونحن نعتبر بأن الجامعة كانت ولا زالت تمثل الفضاء الأمثل لترسيخ ولتربية ولإشاعة مثل هذه الثقافة. وفي هذا الإطار فقد نظمت الجمعية جامعة مركزية، وذلك لفائدة 100 باحث وباحثة، وهي الجامعة التي نظمت بالهروبة على أساس أن تعقب هذه الجامعة المركزية مجموعة من الجامعات التي ستنظم في مختلف الجهات الجامعية المغربية. وقد سبق أن عقدت الجامعة الجهوية بجهة وجدة، وتلتها الجامعة الجهوية بجهة الجديدة، ثم الجامعة الجهوية التي عقدت
في جهة مبارك بن ملال. واليوم تنعقد هذه الجامعة وتتزامن معها جامعة أخرى تنعقد في نفس الوقت وفي نفس الفترة في جهة ذات. إذن وهي جامعات الغاية منها تكوين ما يقارب 650 باحث وباحثة في مجال حقوق الإنسان. ثقافة حقوق الإنسان ليست، ربما أنتم تعرفون ذلك لأن العديد منكم خبرة في هذا المجال، هي ليست مجرد حقوق وليست مجرد حريات، فهي قبل ذلك هي مبادئ وهي قيم، والغاية منها وهو ترسيخ الكرامة الإنسانية على اعتبار أن هذه الكرامة هي المنبع الذي تصب أو تنبثق منه جميع الحقوق وتتأسس عليه كل الحريات. وكرامة الإنسان لا يمكن أن يتملكها إن لم يعي بهذه الحقوق وإن لم يتشربها ويستبطنها كحقوق تلازمه ليس فقط على مستوى التفكير وعلى مستوى التلقين، وإنما أيضا على مستوى السلوك وعلى مستوى الممارسة. ونحن نعتبر بأن الفضاء جميل بما يعرفه من تنامي نزعات انغلاقية لنزعات تتبنى أحيانا خطابا يقوم على العنف، بالإضافة إلى أن الجامعة أيضا هي مكان لتربية الأجيال ولإعداد أطر المستقبل، هذه الأطر التي يرجى ويؤمل منها أن تكون في مواقع القرار وأن تكون هي التي تؤسس لمغرب الغد. إذن فالجامعة بما تملكه من مؤهلات وما تختزنه من إمكانات وقدرات منفتحة على المستقبل، نعتبر بأنها مجال أساسي ومهم لا ينبغي أن يبقى على هامش المجتمع، بل ينبغي أن يندمج في حركية المجتمع. والمجتمع المغربي اليوم هو مجتمع يسير في اتجاه انتزاع حقوقه، في اتجاه ترسيخ كرامته، في اتجاه بناء ذلك المجتمع الذي تسود فيه المساواة وينعدم فيه التمييز ويكون فيه المواطنون مالكين لجميع حقوقهم بمختلف أنواعها وضروبها. فخطاب حقوق الإنسان على العكس من كل الخطابات المنغلقة، خطابات العنف أو غير ذلك، هو خطاب ينحو نحو تشريك جميع ليس أفراد المجتمع وإنما أيضا أفراد المجتمع البلد وإنما المجتمعات كلها، تشريكها في قيم متقاسمة، قيم تكتسي طابع الكونية، قيم إن سادت وترسخت فمن المؤكد أنها ستؤدي إلى حوار، إلى نبذ كل أشكال الإقصاء والاستبعاد ونفي الآخر ورفض للاختلاف. وبالتالي هذه الثقافة هي تلك أو هي اللغة الكونية التي يمكننا من خلالها أن نخاطب بعضنا، أن نتفاهم مع بعضنا، وأن نفهم بعضنا البعض، وأن نقبل بعضنا البعض في خصوصياتنا، لكن ليس الخصوصيات التي تؤدي إلى الانغلاق أو تؤدي إلى التقوقع على الذات، وإنما هي تلك الخصوصيات التي تجد مجال لها لتتفتح ولتتطور داخل هذا الفضاء الكوني. إذن نحن نراهن كثيرا على هذه الجامعة ونعتقد أن ما سيأتي بعدها، وأنتم قادرون على أن تأتوا وأن تبدعوا، ما سيأتي بعدها هو الذي نأمل من خلاله أن تكون الجامعة ليس مجالا فقط لتلقي هذا الخطاب، وإنما لإنتاجه ولتطويره ولإعادة بنائه وتركيبه بما يسمح للمجتمع المغربي لكي يكون هو الآخر داخل
هذا الخطاب وليس مجرد مردد له ومستمع. إذا كما أشارت الصديقة فاطمة الإفريقي، فالجمعية لا تشتغل فقط في هذا المجال، وإنما عملها خصوصا فيما يتعلق بمجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان أصبح اليوم شاملا للكثير من الفئات، بدءا من مشروع مشتل الآن الذي يكاد يشمل جميع مناطق المغرب التي تتواجد بها فروع الجمعية، والموجه نحو فئات تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي ومدرسيهم ومدرساتهم. أيضا مشاريع مشروع بروميسيوس أو بروميثي الذي يهم التلميذات والتلاميذ بالتعليم الإعدادي والتعليم التأهيلي، وأيضا المشروع الموجه نحو الأساتذة والأستاذات الذين يشتغلون في هذين السلكين. هناك المشروع الموجه نحو الطلبة أنفسهم وهو مشروع أمل، وقد عقدت بخصوصه العديد من الجامعات. ثم هناك الجامعات الموضوعاتية أو الجامعات ذات الطابع الشمولي مثل الجامعات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نظمت من ناحية الآن خصوصا في السنوات الأخيرة جامعتين منهما وغيرها من الجامعات. إذا هناك أيضا مشروع نشتغل عليه اليوم وهو مشروع تقاطع جونكسيون، وهو المشروع الذي يستهدف من خلاله بناء أو تجسير العلاقة بين العمل الحقوقي من جهة وبين العمل النقابي، وذلك نظرا لما تكتسيه الحقوق الحق في العمل والحقوق الشغلية من أهمية مركزية في المرحلة وفي الفترة الراهنة. إذا هناك عمل تقوم به الجمعية، وهو كيفما كان الحال هو عمل متواضع ولا يمكن أن تكون له امتدادات ولا يمكن أن ينتج الأثر المرجو منه إن لم تحتضنه فئات واسعة وعريضة، خصوصا تلك الفئات التي تشتغل داخل منظومة إنتاج المعرفة ونقل المعرفة، والتي تمثلون أنتم وأنتن رافعتها الأساسية. إذا لا يفوتني قبل أن أختم هذه الكلمة أن أشكر وزارة التربية الوطنية التي تجمعنا بها شراكة، والتي تمكننا من خلال هذه الشراكة من الاشتغال على الأقل بشكل مريح داخل الفضاءات التي تدخل ضمن نطاق وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وغيره. أيضا أن نشكر الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية التي دعمت هذا المشروع. نعم السفارة الهولندية التي لأن مشيت لنا التقاطع جونكسيون، إذا التي دعمت هذا المشروع. وأشكر أيضا إدارة المعهد الزراعة والبطارة التي أتاحنا لنا هذا الفضاء المناسب الذي ربما سيكون مجال للتفاعل فيما بيننا. وشكرا لكم مرة أخرى. شكرا للأستاذ أحمد هايش. وبغيت نذكر أيضا بأن ماشي فقط الأسرة التعليمية والجامعية اللي غادي تستفد من التكوين في مجال ثقافة حقوق الإنسان وإدارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولكن كنشرف أنني أعلن اليوم لأول مرة بأن كذلك أسرة الصحافة والإعلام ستستفيد من جامعة تكوينية في مجال حقوق الإنسان تحت عنوان أفكار حرة خلال الشهر القادم. إذا كما قلت الأستاذ أحمد هايش، الهدف من جامعة مراكا هي نشر قيم الحرية، قيم التسامح، الاختلاف، قبول الآخر، وكل القيم الكونية لحقوق الإنسان. وبما أن نقول أن كان المعلم أن يكون رسولا، أكيد أنكم أنتم كأساتذة باحثين وجامعيين يعني رسل محبة ورسل خير من أجل نشر هذه القيم في الجامعة وأيضا في المجتمع، لأنكم كتمثلوا نخب فكرية وعلمية، كتمثلوا كذلك نموذج يحتذى به من طرف الطلبة ديالكم. إذا خلال 3 أيام سنقتسم معا لحظات معرفة، أيضا لحظات عشق للحرية، لحظات حلم من أجل وطن الحق والقانون، من أجل مجتمع تسوده قيم حقوق الإنسان. وخلال 3 أيام غادي يكون واحد البرنامج متنوع ومفيد
بالتالي سهروا على إنجاح أساتذة ومؤخرين. تعرفوا عليه أكثر مع الأستاذ العربي حنان وهو عضو لجنة الإشراف على إعداد جامعة مراكش. تفضل أستاذ جان. Merci Madame la modératrice. Madame, Monsieur le Président de l'AIDH, Ahmed Lahej, c'est avec un grand plaisir que je présente l'idée de Marara, l'idée de l'université, et en même temps la teneur de son programme au nom du comité du pilotage. Nombreux sont nos collègues qui se demandent qu'est-ce que c'est que Marara. Marara, c'est une ville située à l'est de la Perse, et le hasard de l'histoire a voulu qu'elle connaisse un des premiers observatoires astronomiques dès 1259 sous la houlette, sous le règne du petit-fils de Gengis Khan. Et cet observatoire a réuni quelques sommités scientifiques, des physiciens, des mathématiciens, des naturalistes, qui ont fait évoluer la physique aristotalicienne et qui l'ont libérée de son caractère géocentriste pour déclarer qu'il y a une universalité de l'astrophysique. Et cette révolution accomplie par les scientifiques de Marara précède donc de 3 siècles la révolution, ou ce qu'on appelle en Occident la révolution copernicienne. Mais en même temps, le symbole de l'université ne représente pas seulement Marara, il représente également une des premières tablettes où étaient indiquées, ou disons, étaient forgées les libertés fondamentales, à savoir le cylindre de Cyrus, qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors Cyrus a gravé sur ce cylindre d'argile les 4 libertés fondamentales, ou les 4 droits liés à la liberté, à savoir la liberté de culte, la liberté de choisir un travail ou une profession, la libération de l'esclavage, c'est-à-dire la liberté de disposer de ses propres droits, et ce qu'ils appelaient à l'époque l'extension de l'Empire, traduisait ça par la liberté de mobilité. Et Cyrus, joignant plutôt la parole à l'acte, a libéré immédiatement les esclaves, il a restauré une liberté de commerce, et du coup, comme vous pouvez le deviner, le sort de ces citoyens s'est beaucoup amélioré, et les Mésopotamiens ont connu un progrès de leur mode de vie. Donc cette icône, en quelque sorte, c'est un hommage que rendent les universitaires épris des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aussi bien au cylindre de Cyrus qu'à Marara elle-même. L'université Marara n'est pas isolée, comme l'a dit Monsieur le Président. L'université s'inscrit dans un chapelet de louables initiatives qu'a prise l'AIDH depuis les années 2003 jusqu'à maintenant. Et au-delà du système éducatif, comme vient de le dire Madame la modératrice, il y a un projet pour penser libre pour les journalistes, mais également un projet Mohazara destiné aux avocats. Et donc vous voyez que pratiquement tous les secteurs qui puissent influencer l'opinion publique sont touchés par le travail de l'AIDH. Comme l'avait dit Monsieur le Président, d'autres universités ou d'autres régions universitaires ont déjà commencé ce travail. La nôtre, disons, est organisée sous de bons auspices. Pourquoi ? Parce qu'au mois de décembre, l'AIDH a vu se décerner le prix onusien de la lutte pour les droits de l'homme. La même organisation des Nations Unies a reconnu en 1971 salutairement
le cylindre d'argile comme l'une des premières chartes des droits de l'homme. Et après 1971, il a décerné des prix pour des organisations, des personnages, des personnes, des forces éprises de cohabiter avec l'ordre, de reconnaître le droit à la vie, le droit de disposer de sa propre liberté, de sa propre dignité, parmi lesquels je cite à tout hasard Martin Luther King, Nelson Mandela qui vient de rendre l'âme, l'association, l'Amnesty International, l'ex-président américain Jimmy Carter et d'autres. Et le prix que l'organisation vient de décerner, c'est un prix qui récompense en quelque sorte l'abnégation et le militantisme de la MDH depuis sa fondation vers 1979, si ma mémoire est bonne, 79, si ma mémoire est bonne, jusqu'à maintenant, en passant par des temps difficiles, en s'affrontant à des écueils, à des calvaires parfois têtus, et malgré tout, la MDH est là, elle a semé pendant plus de 3 décennies ce qu'on peut appeler les germes d'une culture des droits de l'homme et de respect des libertés fondamentales, des libertés et droits fondamentaux et le droit à la personne de disposer d'elle-même. Et c'est avec un plaisir que nous organisons cette université dans la mesure où le prix a été apporté des mains de Madame Fatima Madame Khadija, vous voyez Madame l'impératrice, elle nous suffit. Madame Khadija Riadi, et tout le monde jugera que sans doute restera-t-elle une icône scintillante d'une femme qui milite sur le terrain, qui joint la parole à l'acte et au terrain pour les droits de l'homme, le respect de l'autre, le droit d'expression, le droit d'avoir des opinions politiques et le droit d'être, disons, muni de ce qu'on peut appeler des actifs pédagogiques, des actifs fondamentaux, inaliénables et intangibles, à savoir la liberté d'être, la liberté d'avoir une vie et la liberté d'avoir un sens de vie, à savoir la dignité et la liberté. Les journées que nous allons passer ensemble à partir de cet après-midi seraient organisées de la façon suivante. Nous aurons à écouter 5 conférenciers dont la teneur de leurs exposés serait articulée autour des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels. Sachant que le Maroc a signé et paraphé, je dis signé et paraphé parce que la distinction juridique est importante, a signé et paraphé un certain nombre de conventions, mais est-ce que sur le terrain, est-ce qu'elles sont applicables, est-ce qu'elles sont appliquées? Donc ces conférences jetteront des lumières sur les droits économiques et sociaux, et avec 200 qui sont importants. La première concernant le droit à l'éducation et le droit à la santé. Nous aurons organisé 2 ateliers parallèles qui discuteront de la discrimination, notamment la discrimination entre les sexes, la discrimination sexuelle, et la promotion de la culture et la culture des droits de l'homme dans les établissements d'enseignement supérieur. Le programme sera sans doute émaillé par des rencontres avec des acteurs des droits humains et par une soirée artistique. Et vous aurez un programme qui vous donne avec détail le timing, aussi bien des conférences que des ateliers. Cet après-midi, après la pause, nous allons écouter les conférenciers à propos des droits civils et politiques dans le contexte marocain, les droits économiques et sociaux également dans le contexte marocain. Et demain,
nous aurons un avant-goût de la somme de ces droits économiques et sociaux, à savoir le droit à l'éducation et le droit à la santé. Et bien sûr, le volet économique n'est pas absent, avec la mondialisation prométhéenne, c'est-à-dire une mondialisation impériale. Est-ce que cette mondialisation serait-elle compatible ou non? Est-ce qu'il y a un terrain pour les droits humains? Est-ce que les droits humains pourraient résister à la tentacule de cette mondialisation? Alors nous verrons ça demain lors de la 4e conférence. Voilà donc pour le programme. Je voudrais à mon tour remercier l'ambassade du Royaume des Pays-Bas parce qu'ils sont un partenaire actif pour l'organisation de ces universités nationales et régionales. Et les organisations des Pays-Bas ont réservé, disons, leur soutien à ces universités, non pas parce qu'elles sont amies du peuple marocain, mais également parce que, et là c'est une façon de comprendre les choses, parce que les Pays-Bas sont également non seulement des terres basses, en termes géographiques, mais également les Pays-Bas constituent un pays où il y avait pas mal de scientifiques, des physiciens, des théoriciens, des philosophes et des théologiens. Je cite à titre d'exemple Grotius en matière de droit, je cite Spinoza en matière de la construction de l'état politique et de la théologie, je cite d'autres, c'est pas la peine d'avoir ici toute la liste. Je voudrais également ajouter mon remerciement à celui du président, au directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire, qui nous permet d'héberger cette université dans les règles de l'hébergement standard et encore meilleur. Et je voudrais également remercier le comité d'organisation avec qui le comité de pilotage avait travaillé depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant à l'unisson. Je voudrais ici exprimer un vibrant hommage à leur professionnalisme, à leur disponibilité en tout temps d'ailleurs, même avec des heures tardives, et leur façon de préparer cette université régionale tout en répondant à tous les désirs auxquels pourraient prétendre les collègues enseignants-chercheurs. Et en parlant des collègues enseignants-chercheurs, je voudrais leur dire un petit mot, c'est que lors de la constitution, lors de l'Assemblée générale constitutive de l'Association marocaine des droits de l'homme, il y a maintenant 34 ans et 7 mois, si ma mémoire est bonne, non seulement il y avait des militants syndicaux, des militants politiques, mais également il y avait des professeurs universitaires, et qui ont fait des propositions à l'époque pour que certains clivages de sensibilité soient dépassés, pour se réunir et travailler autour d'un dénominateur commun, à savoir les droits fondamentaux, les droits humains fondamentaux. Et donc, les enseignants sont en quelque sorte partie prenante de ce travail de l'AEDH. Et d'autant plus qu'il s'agit des universités de Rabat Saleh et Nedra, ce sont des universités à l'époque qui avaient enseigné des juristes, qui avaient enseigné des futurs cadres et des gens qui ont réellement soit subi les méfaits de non-respect des droits de l'homme, soit qu'ils ont aidé à promouvoir la culture des droits de l'homme. Et je souhaiterais que notre université régionale de Rabat, en partant de ces constats, Rabat Saleh soit un modèle d'assiduité. Monsieur le Président parlait des autres universités. Moi, je vais vous donner ici le taux d'assiduité. Pour l'université nationale qui s'est tenue à Témara, au mois de janvier dernier, le taux d'assiduité était de 98%. Pour l'université d'Oujda, 98%. Pour l'université d'El Jadida, 80%. L'université de Marrakech, 85%. L'université de Fès travaille concomitamment à la nôtre. J'espère que la nôtre brille par l'assiduité et plus de valeur ajoutée en termes de travail en matière
de droits de l'homme, de droits économiques et sociaux. Et sur ce, je voudrais vous remercier et je vous exhorte à faire preuve de cette assiduité et de cette activité fébrile participative. Et je laisse le soin à Madame la modératrice pour annoncer ce qui suivra du programme. شكرا للأستاذ العبد حنان على العرض القيم واللي قدموا لنا كذلك بإحساس جميل. تبارك الله عليك. وشكرا على التوضيحات حول فلسفة وروح مراكا وأيضا حول البرنامج اللي غادي نقتسموه هذا الأيام إن شاء الله. إذا ما عنديش ما نضيف وراء الأستاذ العربي. بعد استراحة الشاي غادي يكون العرض الأول في إطار هذه الجامعة هو حول الحقوق المدنية والسياسية في السياق الوطني واللي غادي حاضر فيه الأستاذ محمد السكتاوي. بعد ذلك عرض ثاني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا على مستوى السياق الوطني واللي غادي يقدمه الأستاذ عبد الله الفنان عفوا. وفي المساء غادي يكون كذلك لقاء جميل ودافئ مع السيدة خديجة الرياضي الفائزة بجائزة قيمة اللي افتخرنا بها جميعا سواء كرجال ولا كنساء في هذا الوطن، هي جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. إذا أهلا بكم مرة أخرى في جامعة مراكا ونلتقي بعد الشاي إن شاء الله. شكرا.